Bienvenidos a Film de Semana. Iniciamos este recorrido de recomendados con una nueva producción de Disney. Inspirada en la clásica atracción de un parque temático, La Mansión Encantada es una comedia de terror sobrenatural protagonizada por Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis y Jared Leto. Es la segunda adaptación cinematográfica de la atracción del parque temático de Walt Disney, The Haunted Mansion, luego de la película de 2003 del mismo nombre. Trata sobre una mujer y su hijo que reclutan a un grupo de los llamados expertos espirituales para ayudar a librar su hogar de ocupantes sobrenaturales. Lo curioso de esta película es que originalmente su escritor y productor sería el mexicano Guillermo del Toro. La idea de él es que la película sería aterradora y divertida al mismo tiempo. Luego se decidió que el guión de del Toro era demasiado para el público familiar y por eso ya no está en el proyecto. Hoy tenemos detalles exclusivos de la creación de esta superproducción. Conversamos con Edwin Rivera, quien le da vida a toda la magia de los efectos especiales de la película, y Jeffrey Waldron, su director de fotografía, quien nos revela el gran reto de llevar La Mansión Encantada a la pantalla grande. The Haunted Mansion movie required a unique blend of horror and comedy. How did you approach capturing the visual tone of the film to strike the right balance between these genres? Sure. I mean, the first thing I did was study the ride a little bit because the ride has this amazing ability to be spooky, but also make you smile all the time. And it's like, how did they do it? Was kind of the first sort of question. So studying, how dark they go, how horror they go, how bright they go, all these things, like what worked there. Now that's a ride. It's a 3-minute live experience. How do you translate that to a movie? And this movie has a lot more sort of big comedy than the ride is some funny images, and it also has a lot sort of deeper scares than some of the sort of creepy iconography of the ride. So I decided not to make it look like a horror film because if it looked like a horror film, it's very hard for it to be fun. I didn't want it to be bright like a studio comedy, just because I just never feel like that's a great aesthetic move, and it didn't feel right to be this sort of bright, flat comedy inside of a haunted mansion, which is by nature dim and moody. So I kind of created this sort of timeless and painterly sort of look so that it had enough sort of lighting shape. It had a lot of mood, it had a lot of haze, it had a lot of moonlight and drama, so that it could at one time be spooky and be scary, and in the next second have enough richness and light and sort of, again. That's incredible. I imagine the movie may involve a mix of practical effects and CGI. How did you ensure that the visual effects blended with the practical elements to create a cohesive and believable world? Justin, our director, very much wanted the ghosts to be people in costume there on the day and not just all CG, because he felt like movies like The Shining and The Ring felt particularly creepy to him, where there was an actual person standing in the room coming towards you. So any additional CG ghosts that we created had to have that believable feel to them. But then also what we did was we added to those practical actors, we added some ghostly effects that look like kind of like bioluminescent algae. When you put your hand in it, nothing happens. But as you move, that's when you start to see the particles and the algae light up. So as the ghosts are standing there, there's not much happening. But as they move, that's when you see that. And then also another part of it was as they have light hitting them on one side, they feel solid, right, and real. But then the shadow side, you start to see that you can see through them, and then you can see this creepy skeleton underneath there. So I think all of those different things help to balance between real and ghostly. Ahora veremos el resultado en cines. $3. What? Wow. It's highway robbery. Who said that? You're not that scary. You're really not. Sympathy for the Devil es una película estadounidense de suspenso psicológico protagonizada por Nicolas Cage y Joel Kinnaman. En la película, Joel Kinnaman interpreta a un hombre llamado David, que conduce a un hospital del área de Las Vegas donde su esposa está de parto.
Antes de que pueda salir, un misterioso individuo entra a la fuerza en el auto de David. Sosteniéndolo a punta de pistola, el extraño le exige que conduzca. La película fue grabada en Las Vegas, convirtiéndose en la primera película filmada en un escenario LED, es decir, la nueva tecnología que está reemplazando los cromas para crear nuevos efectos y ambientes. Lo que sigue es un juego de alto riesgo del gato y el ratón en el que queda claro que no todo es lo que parece. Sympathy for the Devil puedes verla ahora en cines. I mean, are you happy? You and your wife have a happy marriage? Stick away from my family. That's rude. You interrupting me. Don't. You know what I don't need tonight? Y México tendrá su propio superhéroe. Blue Beetle es la próxima película de superhéroes basada en el personaje de DC Comics, Jaime Reyes, quien es Blue Beetle. La película es la número 14 en el universo extendido de DC. Jaime Reyes es el primer superhéroe latino en tener su propia película. El elenco secundario está formado por todos actores latinos y la película gira en gran medida en torno a una dinámica familiar con la hermana de Jaime. Tío, abuela y padres, todos desempeñando papeles destacados en la película. El filme está protagonizado por Xolo Maridueña junto a Adriana Barraza y Damián Alcázar. Y veremos también a la estrella de la música Becky G, quien interpretará a un extraterrestre que controla el escarabajo, una antigua reliquia de la biotecnología alienígena. La villana de la historia será la actriz ganadora del Oscar, Susan Sarandon. Para muchas de las escenas que presentan a la familia Reyes, los personajes hablan español con subtítulos en inglés. Esta película, Blue Beetle, está claramente comprometida con la representación latina y retratar a nuestra comunidad con autenticidad. Hay que verla. Blue Beetle llega a cines en agosto. Y ahora ya sabes cuál es el plan perfecto para este fin de semana. Yo soy Luisa Rangel y esto es Film de Semana.